सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की मुस्लिम कम्यूनिटी को ईद की मुबारकबाद। अमरीका और कनाडा में भी जुमे को ईद का इम्कान। तुर्की और बरतानिया समेत यूरोप में आज ईद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद उल फितर कल होगी। वज़ीर आज़म के उर्दन के फरमारवा और तुर्क सदर से टेलीफोनिक राबते। शहबाज शरीफ ने दोनों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद। ईरान का इसराइल में ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हैफा पर तेल की रिफाइनरी पर मिसाइल दाग़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अशदूद और हैफा रिफाइनरीज पर पहली बार मिलिट्री वॉर हेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया गया। हमलों में खैबर शिकन, उमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के F-35 जंगी तैयारे को नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक ये हमले ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों का सख्त जवाब है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तैयारा ईरान के खिलाफ जंगी मिशन पर था, उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे और पायलट दोनों महफूज हैं। ईरान का तवानाई तंसीबात पारस गैस फील्ड पर हमले का बदला। कतर, सऊदी अरब और अमारात की तवानाई तंसीबात पर जवाबी हमले। ईरान का सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला। अबूधाबी की गैस तंसीबात पर मिसाइलों का मलबा गिरा। तंसीबात मुतासर, काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अमारात में अलमुनहाद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कतर की रास अल ख़ैमा में दुनिया की सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट तंसीब को रॉकेट से निशाना बनाया। कतर ने रास अल ख़ैमा तवानाई तंसीब को नुकसान पहुँचाने की तस्दीक की। ईरान ने अपनी गैर फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। बासिर आक्ची कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। अगर ईरान की बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का इज़ाला लाजमी शर्त होगी। ईरानी बहुत होशियार और ज़हीन है। अमरीकी सदर ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दिया। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। इंतहाई ज़हन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। आज ईरान पर तबाही और मौत बरसाएंगे। अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि हमने ईरानी मिसाइल सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की 11 आबदोज़ें दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के 120 बहरी जहाज भी तबाह कर चुके। मशरक़ी वुस्ता में तेल और गैस तंसीबात पर हमले। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को आग लग गई। ब्रेंट तेल की कीमत $114 फी बैरल तक गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों को भारी नुकसान। जापान, ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी रही। मशरक़ी वुस्ता में कशीदा सूरत हाल के असरात से बचने के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इजलास में ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल और कफ़ायतशारी के इक़दामात का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, बचत और कफ़ायतशारी से अवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों से बड़े पैमाने पर तबाही। 2 दिन में 45 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 2 मार्च से इसराइली हमलों में कम अज़ कम 968 अफराद शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लेबनान में 10 लाख अफराद बेघर हो चुके।
امریکہ کے بحری بیڑے جرال فولڈ کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق۔ امریکی حکام کے مطابق آتش زدگی کے واقعے میں 2 امریکی فوجی زخمی ہوئے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیڑے جرالڈ فولڈ کی مرمت کے لیے یونانی جزیرے منتقلی۔ بی بی سی کے مطابق جرالڈ فولڈ جہاز کو آگ سے شدید متاثر ہوا۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی فضائی حدود میں میزائل اور ڈرون خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ریاض، جدہ اور دمام کی ایئرپورٹس فعال ہیں۔ شہری سعودی عرب سے انخلا کریں۔ صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح امریکی شہریوں کی حفاظت ہے۔ تین ٹیلی کام آپریٹرز کو 5G اسپیکٹرم لائسنس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کو سراہا۔ کہتے ہیں 5G اسپیکٹرم سے متعلق شاندار اقدام کیا گیا۔ ملک بھر میں جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ہر کونے میں ٹیکنالوجی لے کر جائیں گے۔ کراچی میں طوفانی بارش سے مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی ہوئے۔ بلدیہ مواج کوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں پناہ لیے بیٹھے تھے۔ گاٹن، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں درخت گر گئے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں وقفے سے بارش۔ مزنگ، فیروز پور روڈ، مال روڈ، ملتان روڈ پر بادل برسے۔ گلشن راوی، جوہر ٹاؤن، کوٹ لکھپت میں بھی رم جھم۔ بارش کے باعث لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر۔ درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی۔ ملک میں کہیں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ کہتے ہیں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید کی چھٹیاں شروع۔ اتوار اور پیر 23 مارچ کی چھٹی ملا کر دونوں صوبوں میں 5 چھٹیاں ہوں گی۔ وفاق اور سندھ میں عید الفطر کی پہلی چھٹی آج جمعے کو ہوگی۔ پردیسی عید پر گھر پہنچنے کے لیے بے قرار۔ عید کے لیے پردیسیوں کی گھروں کو روانگی۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش۔ ریلوے کی تمام ٹرینوں کی بکنگ 100% مکمل۔ لاہور میں بس اڈوں پر زائد کرائے کی شکایت پر ایکشن۔ 203 بسوں سے 7 لاکھ کرایہ مسافروں کو واپس۔ اوور لوڈنگ پر 947 گاڑیوں کو 48 لاکھ کا جرمانہ ہوا۔ عید کی تیاری کے لیے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ اچھا سا کرتا لینا ہے، میچنگ کا دوپٹہ بھی لینا ہے۔ درزی نے کپڑے ابھی تک نہیں دیے۔ بچوں کی تیاری بھی ادھوری ہے۔ جوتے آ گئے لیکن جیولری رہ گئی۔ ہاتھوں میں کب لگے گی مہندی؟ سب سے اچھا دکھنا ہے، خوب سجنا سورنا ہے۔ ملک بھر میں بازاروں کی رونقیں عروج پر۔ عید کی مٹھاس کیک کے پاس۔ شہریوں کا میٹھی عید کے لیے کیک پلان تیار۔ پائن ایپل کیک کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ سٹرابری اور چاکلیٹ کیک کی مانگ میں اضافہ۔ چاند رات سے پہلے کیک کی بکنگ شروع۔ عید الفطر کے لیے بیکری والوں کے پاس کیک کے آرڈرز کی بھرمار۔ پی ایس ایل کا میلہ سجنے میں 7 روز باقی۔ پی ایس ایل 11 کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اضافی سیکیورٹی کیمروں کی تنصیب شروع کر دی گئی۔ ایونٹ 26 مارچ سے شروع ہوگا۔